अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। जी तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इश्क आमदोमन की लास्ट एपिसोड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यशफीन उदास बैठी होती है दरिया के किनारे। वहाँ अकरमा पहुँच जाता है और उसको पकड़ लेता है और उसको कहता है कि आज मैं तुम्हें अल्तमूश के हवाले करके ही रहूँगा। लेकिन यशफीन अपने आप को उससे छुड़वा कर भागती है और इतने में वहाँ पर अमाद हमीदी के लोग आ जाते हैं और वो अकरमा को पकड़ लेते हैं। फिर यशफीन लैला के पास जाते हैं। लैला उससे कुछ गीले शिकवे करती है और लेकिन यशफीन उसको कोई जवाब नहीं देती। तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। एक ताजिर की बेटी से शादी से इनकार पर अमाद हमीदी ने यूसुफ के मुंह से जब यह फ़िक्रा सुना था तो वो चौंके बगैर नहीं रह सका था। कैद खाने के पहरेदार और इंतज़ामिया मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थे। जो मालूमात मिल रही थी वो अधूरी थी। उसने शहर के ताजरों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि वो किसके आताब का शिकार हुआ है। इसकी सज़ा का तायन क्यों नहीं किया जा रहा, उसे काजी के सामने पेश क्यों नहीं किया गया, लेकिन उसे खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। लैला को देखकर ख्याल आया कि शायद वो किसी ऐसी बात के बारे में जानती हो जो उसकी मदद कर सके। तुम यूसुफ शारावी को जानती हो? उसने लैला से पूछा और लैला ने यूसुफ शारावी के बारे में बता दिया था, लेकिन लैला की बातें भी अधूरी थीं। उसने खुद ही कड़ी से कड़ी मिलाकर कहानी मालूम कर ली थी। यशफीन और यूसुफ के बैक वक्त गायब होने को अहम जाना और उसे ये नतीजा अखज़ करने में ज़्यादा दिन नहीं लगे थे कि ये सब किसके कहने पे हुआ था और कैद खाने में मुजीब दराबी के वफादार मुंह क्यों नहीं खोलते। अमाद हमीदी ने आहिस्ता आहिस्ता सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। अकरमा और अल्तमूश के गिर्द उसने अलग से घेरा तंग कर दिया था। फिर बाबा साले का ख़त मासूल हुआ। पिछली बार जब वो इससे मिले थे तो उसने अपने ससुर मुजीब दराबी की सरगर्मियों के बारे में इन्हें तफसील से आगाह कर दिया था। बाबा साले सुल्तान के उन अहम मशीरों में से एक थे जो अंदर ही अंदर नज़्म व नस्क पर गहरी नज़र रखते थे। ख़त में उन्होंने यशफीन के बारे में लिखा था और उसे अपने पास आने के लिए कहा था। उन्होंने मिलकर ये तय किया था कि उन्हें क्या करना चाहिए। यशफीन के ज़रिए अल्तमूश और अकरमा को पकड़ना, यूसुफ को काजी के सामने पेश करना और मुजीब दराबी की सज़ा का तायन करना। वो शहर के उन रास्तों पर चल रहा था जिन पर आज से 6 साल चंद महीने पहले अपने घोड़े की लगाम पकड़कर चल रहा था। ज़िंदगी इसके लिए बहुत बदल गई थी, उसकी शख्सियत, उसका मजाज। लेकिन शहर इतना नहीं बदला था। शहर इतनी जल्दी कहाँ बदला करते हैं। जिस शहर में वो मुस्कुराते हुए दाखिल हुआ था वो शहर आज भी उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। हाँ, कोनिया इतना तो ज़रूर बदल गया था कि वो अब अजनबी नहीं रहा था। अमाद हमीदी ने उसे कैद खाने से सरकारी मेहमान खाने में मुंतकिल कर दिया था। वहीं उसका इलाज हुआ था। मेहमान खाने में भी वो एक तरह से कैद ही था, लेकिन अच्छे लिबास, खुराक और मुशक्क़त के बगैर। उसे उस वक्त तक वहाँ रहना था जब तक काजी इसकी रिहाई की कानूनी इजाज़त ना दे देते। अकरमा और अल्तमूश अलबत्ता कैद खाने में थे। उन दोनों के पकड़े जाने की खबर न जाने कैसे दराबी तक पहुँच गई थी कि वो मराकश भाग गया था। अमाद हमीदी के आदमी उसके पीछे मराकश गए थे। काजी के सामने उनकी पेशियां होती रही थी और उन सब लोगों को जो इसकी कैद के सिलसिले में दराबी के मावन बने रहे थे, इन्हें सज़ाएं मिल चुकी थीं। अमाद हमीदी ने उससे कहा था कि अगर वो अकरमा से मिलना चाहे तो वो इसका इंतज़ाम कर सकता है, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। एक ऐसे इंसान को जिसकी सज़ा मौत नहीं तो उम्र कैद तो ज़रूर ही होगी, पर तंज कर या उसे कुछ जिता कर वो क्या खुशी हासिल करना चाहेगा। अजीज़म, आप इस शहर में अजनबी लगते हैं, मुसाफिर हैं। आइए आइए, मौलाना रूमी का शहर कोनिया आपको खुशामदीद कहता है। आइए इस दुकान के अंदर आ जाइए। यहाँ आपको वो ज़रूफ़ और नवादरात मिलेंगी जो दुनिया के तोलो अर्ज़ पर किसी और दुकान में नहीं मिलेंगी। आपकी खुशकिस्मती को सलाम है। कल रात ही मैं एक ऐसा चिराग हासिल करने में कामयाब हो सका हूँ जिसकी रोशनी में खलीफा हारून अल रशीद किताब का मुताला किया करते थे। किस किताब का? यूसुफ ने पूछा। किताब को छोड़ें, चिराग पर गौर करें अजीज़म, और अपनी जोजा के लिए। लेकिन अगर आप इतने ही खुशकिस्मत हैं कि जोजा सिरे से मौजूद ही नहीं है तो अपनी महबूबा के लिए आईना ले जाइए। अगर मजनू ज़िंदा होता तो वो खुद गवाही देता
کہ ہاں یہ وہی آئینہ ہے جو میں نے اپنی محبوبہ کو دیا تھا۔ یوسف نے مسکرا کر الادین کے جن کو دیکھا۔ اس کی توند کچھ اور باہر نکل آئی تھی اور داڑھی میں سفیدی نمایاں ہو گئی تھی۔ مجھے یہ آئینہ چاہیے چچا۔ اس نے مجنوں کا آئینہ حاصل کر لیا۔ کیا یاد کرے گا مجنوں، تم خوش قسمتوں میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہو۔ اس آئینے کے لیے بہت سے لوگ آئے لیکن اسے حاصل کر نہیں پائے۔ لو اب یہ تمہارا ہوا۔ چرمی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر اس نے سکے نکالے اور الادین چچا کو دے دیے۔ اسی تھیلے میں مجنوں نے اپنی محبوبہ کے لیے آئینہ رکھ لیا۔ ماں عزیزہ دکھی تھی۔ لیلا اپنے بابا کے لیے، اکرمہ کے لیے کتنی پریشان تھی۔ یہ سب اس سے چھپا ہوا نہیں تھا اور ان سے بھی یہ چھپا ہوا نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی کن مصیبتوں سے نبرداز ماں ہو کر کاٹی ہے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے رنج و غم کو سمجھتی تھیں اور یہ بھی کہ اب ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے وہ اسے بدل نہیں سکتی۔ ماں عزیزہ نے صبر کر لیا تھا اور لیلا اپنی بیٹی کے ساتھ دل بہلانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اور یشفین، وہ یوسف کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ ہر ساتھ اسے یوسف کے انتظار میں کاٹی گئی آخری ساتھ لگتی، لیکن پھر اگلی ساتھ انتظار بن کر آ جاتی۔ وہ لیلا کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی تھی۔ ہر آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ عماد حمیدی کے گھر آنے والے ہر مہمان کو وہ یوسف سمجھتی تھی۔ ہر دستک یوسف کی دستک لگتی تھی۔ قاضی معاملات سے وہ واقف تھی اور عاجز بھی۔ اس کے دل میں کیسے کیسے وسوسے آتے تھے، اسے کیسے کیسے خوف لاحق رہتے تھے۔ اسے لگتا دریا صحرا ہو جائیں گے لیکن یوسف نہیں آئے گا، حال ماضی ہو جائے گا اور وہ لوٹ نہیں سکے گا۔ چھت کے برآمدے میں کھڑی لیلا اپنی بیٹی کو گود میں لے کر شہر کا نظارہ کروا رہی تھی اور وہ اس طرف گھر کے باغ کی طرف رخ کر کے کھڑی تھی۔ لیلا 2 بار اسے گردن موڑ کر دیکھ چکی تھی۔ وہ خاموش تھی اور اداس۔ پھر یک دم لیلا نے باغ کی طرف بالکنی میں گردن نیچے کر کے خادم کو آواز دے کر کہا، پھاٹک کھول دو، مہمان کو عزت و احترام کے ساتھ اندر لے آؤ۔ سر نیچے کر کے لیلا نے خادم کو آواز دے کر کہا۔ یشفین لیلا کی صورت دیکھنے لگی، لیلا اسے دیکھنے لگی اور پھاٹک کھول دیا گیا۔ تم نے کہا تھا یشفین، شہزادے ہمیشہ دور سے آتے ہیں، وہ دیکھو وہ آ رہا ہے۔ باغ کی روش پہ چلتے یوسف کی طرف لیلا نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور مسکرا دی۔ کتنے سالوں بعد یہ مسکراہٹ واپس اس کے چہرے پر لوٹ کر آئی تھی۔ میں انابیہ کے بابا کو اطلاع دینے جا رہی ہوں کہ ہمارا مہمان آ چکا ہے۔ لیلا جلدی سے نیچے چلی گئی۔ وہ اوپر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ باغ کی روش پہ چلتے، پھولوں کی خوشبو محسوس کرتے، آزاد پرندوں کی زبان سمجھتے ہوئے یوسف نے محراب کے سائے میں قندیل کو روشن دیکھا، اپنی روشنی کو۔ چلتے چلتے وہ نیچے آ کر کھڑا ہو گیا تو وہ اسے پکارے بغیر نہیں رہ سکی۔ یوسف! یوسف نے مسکرا کر سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ ہاں، تم مجھے پکار سکتی ہو ہر بلندی سے، یوسف نے کہا، اور تم مجھے ہر منزل سے، یشفین نے کہا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اپنے رائے کا اظہار کرنا ہے، کمنٹس کرنے ہیں اچھے اور یہ بھی بتائیں کہ میں نیکسٹ ناول کون سا ریڈ کروں۔ اچھے ناولز انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے میرے چینل پہ۔ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔